अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अजीज़ बहनों, आज का मेरा मौजू है अल्लाह ताला के खौफ से आंसू का निकलना या अल्लाह ताला के खौफ से रोना। आंसू आंखों से खारिज होने वाला स्याल मादा है जिसके बहने से आंख की अंदरूनी झिल्ली साफ और नम रहती है, और ये वो पानी है जो तकलीफ और खुशी के वक्त जारी हो जाता है। बाज ऐसे लोग होते हैं जो मजबूत एसाब वाले और मजबूत दिल वाले होते हैं, लेकिन बात बात पर आंसू बहाने लगते हैं। हाँ, अगर ये आंसू अल्लाह के खौफ और डर से बहाए जाएं तो सोने पे सुहागा होंगे। इरशाद बारी ताला है, बस चाहिए कि थोड़ा हंसें और रोएं ज़्यादा। इसकी तफसीर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम में से जो रोने की ताकत रखता है उसे खशियत इलाही से रोना चाहिए, और जो रोने की ताकत नहीं रखता तो कम अज़ कम रोने जैसा मुंह बना ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म की आंखों को आग नहीं छुएगी। वो आंख जो अल्लाह ताला की राह में पहरा देती है। नंबर 2, वो आंख जो अल्लाह ताला के डर से रो पड़ती है। और वो आंख जो अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया को देखने से रुक जाती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहका मार कर हंसते हुए नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के कव्वे नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराया करते थे। हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की कसम, इस मामले में सबसे अक्लमंद वो शख्स है जो अल्लाह के डर से कुरान करीम के वही इलाही होने का यकीन रखते हुए रो पड़े। बस तुम अपने दिलों को रुलाओ और अपने बुरे अमाल पर नदामत के आंसू बहाओ, अगरचे आदमी सख्त ही क्यों ना हो। बहरहाल इसकी आंखों का आंसू से भर आना चाहिए, क्योंकि 4 चीजें बदबख्ती और शिकावत की अलामत हैं। नंबर 1, दिल की सख्ती। नंबर 2, जमूदुल ऐन यानी कि आंखों का ना बहना या इंसान का दिल सख्त हो जाना। नंबर 3, तूलुल अमल लंबी लंबी उम्मीदें बांध लेना। और नंबर 4, हिर्स अलल दुनिया यानी दुनिया का लालच दिल में होना। ये सब बदबख्ती की अलामतें हैं। हजरत अबू इमाम बाहली से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कतरों और 2 निशानों से ज्यादा अल्लाह ताला को कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसुओं का वो कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकले, और दूसरा वो कतराए खून जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। रहे 2 निशान, तो इनमें से एक निशान तो वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ते हुए लगे, और दूसरा निशान वो है जो अल्लाह ताला के फराइज अदा करते हुए लगे। हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में वो आदमी दाखिल नहीं होगा जो खौफे खुदा से रोया था यहाँ तक कि दूध थन में लौट जाए। यानी कि जिस तरह दूध का थन में वापस जाना नामुमकिन है, इसी तरह खुदा के खौफ से रोने वाले का दोज़ख में दाखिल होना भी मुश्किल है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आंखें ऐसी हैं कि इनको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो आदमी रात को खौफ खुदा से रोई, दूसरी वो जो फी सबीलिल्लाह पहरा देते हुए जागती रही। हजरत इब्ने मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन बंदे की आंखों से खौफे खुदा से आंसू बह पड़े, चाहे वो मक्खी के सर के बराबर भी हों, फिर वो रुखसार तक जा पहुंचे, तो अल्लाह ताला इससे दोज़ख पर हराम कर देते हैं। हजरत ज़ैद बिन अरकम रहमुल्लाह
فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھ کے آنسوؤں سے، بس جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی آنکھیں خوف خدا سے آنسوؤں سے بھر جائیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ اس کے رخسار پر بھی بہہ پڑیں تو اس کے چہرے کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ذلت، اور اگر کوئی بندہ جماعتوں کو جہنم سے نجات دلوانے کے لیے رو پڑے تو اللہ عز و جل اس بندے کے رونے کی خاطر اس جماعت کو جہنم سے نجات دے دیں گے۔ ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے، لیکن آنسو کے ثواب کی کوئی حد حساب نہیں، یہ تو جہنم کے دریاؤں کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہ ملتی جس میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا بے شک جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا اور جہنم سے وہ بچے گا جو اس سے خوف کھائے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے جو دنیا میں رحم کرتا ہے۔ فائدہ یعنی کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کی امید اور دوزخ کا خوف دونوں مسلمان میں موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ دوزخ سے محفوظ ہو کر جنت میں جا سکے، اور جنت کو حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے آنسو بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنا خوف ہمارے دل میں رکھے اور ہمیں نعمتوں والی جنت سے نوازے اور جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔